তিনি কক borok जों to jotono siwo kok borok kha rajani kok bohno amono tipra kok bohno tei kok borok bohnta kok borok kai tau ulo sokoi mani shobdo pheba जों sekango जों kok borok hiya ai engkai tabu kok borok ও সরকারি স্বীকৃতি মাইয়া সানি মানে গভর্নমেন্ট বাই গসি জায়গা সানি বসুজরা তৈ শত শত বছর বকুবাই সাজক ফাইকা আ কং তো তৈ তিসাই লাভ করে ফেবাসিনি কক বড় সাগ নাংজাইখাই তমি জানাই তা কক বা ভাষা তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ হিমা ও কক বড়ক বাহিকাই সরকারি স্বীকৃতি মাংখা আমি তো বেবাগ্ন সাইমাং ফেবা সেকাঙ্গ সাগ নাংজাইখাই তমি জানাই তাবো উলো অনেক দিন উলো আপ্রচে সাকতার জাংনানি সরু খাইও ককবর ককবর বাহিকে সাকতার জাক্কা রাজা নামলো তো বাংলাংখা অরনি রাজ্য ভাষা আমনো ত্রিপুরানি রাজার পৃষ্ঠপোষকতা খাইলাঙ্কা আমো কাহামংখা ফেবা সাইড বাই সাইড নিजे অরন যে মূল ভাষা অরন যে ককবরক যে ককবরংখা রাজানি কক যে কক বড় তিপ্রা সারং কক অ কক নব সরকারি কক হনি গসি নাওই কক আনজবে বাক্সানো সমান মর্যাদা খাই মর্যাদা গোনাং বরং গোনাং খাই তিসাই মাখাইবা তিনি কক বড় তেব হামারিনি ইয়াখলিও কাই মাংখনাং খা খালাইতা দজে সাপা নং খামো উঙ্গৈ থাকা হেবা তাবো ফাইদি কক বরং তুই সাবো কক বরক তুবো সাবো তামুং সাব তাম খাই আমতে কক কত কত সালাইনারো বাংথারো মজা মনসে বাংথারো সাক সাক সাকত নালাই সালাইমানি মতিংখা মতিংনাই হিनै ফিয়াবা সেই বিংশ শতাব্দীনি প্রথম দিকে রগ जों वासुगैफा माइया কক বরক যে তাবুং কাহাই সুইজাগানে পরিজাগানো সাকাই কক তাকলাইব 17-18 জন কক বরকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মাংখা মফিয়া जों वा सुंमान मानि কক या आम बाहिके फाइका गाजे तुबु नाइर जे কক बनबाय कबै न जे आंदोलन खायै फाइनै र आमनो कमबो तो नवान मावान संनायब्ले आसो जरा गोबां सोगां जासमय কক बरं कोन बाहायते गरि কক बर सैमानानो आमो वा सुंमाया बिकाजुंगानो वा सुंमाया आकाय आफ्रु ताम्बा आफ्रु बाजार तो कौवान दिन बाजार तांबो ऑफिस कासरिबो कौवान दिन सारंगिया ताबुरन दे बाक्सा इंग्रेजी करंग दक फ्राफ्रा इंग्रेजी किजा बिजा सालायतेरो आसति क किन्तु कौवान जे मा खायो बाजार बो आउ ऑफिस बो बाजारो बाहायनो कौवान जे नों मानि मा पायो बाबू बे मालायखे बाहायनो कौवान दिबाय तिनि बरक मालायखे কক बरक सालायखा आबोबो एमनता आमके जों जायफोर जखन परि थांफ्रो जों नुगो सिदा बयनिबो सिगाङाव কক बरक साना बाक्सा हयसेना खायसे जागो लासि जागबायो तिना जारायफोरबो हांगा आमनो तेव सिगां अ কক बरकनो साकतारै कुसुग याखल कारेना बागै जे कलम तिखिलायनाय र बिनखौनो जों सायै दंनाय दा जरालाय थांगा आ जरालाय थाङो हयतो जों ताबुं जारा प्रजन्म जों काहबै नुगलिया आमरं सहरमा ताबुनि प्रजन्म साहरमाया ते आबुस तामुं फाइका साना थांगायनो जों मा फाइनाय जनशिक्षा समितिनिखौ आं निजेबो जनशिक्षा समिति स्कुलाव परि अ जागा सबायका आनि कामबुकसरा पाठशाला आमनो कवनजुए बरमुरार पाददे सिनमानो चिनको बायखा हासुग याफां बरमुरानि हासुग याफां अ हासुग याफांनि जे स्कुल आरो आंबो आनि पहिला हाते खरि সেই জনশিক্ষা সমিতিনি সংচাজাক স্কুল সমিতি সংচাজ স্কুল হাইস্কুল আবো কিসামিসান কক या आमो बेलाय ना एसे तम जगजांनाय কক वान सुबुय नायजांनायनि কক नायजांनायनि কক नायदि आ जरावसे तिनि तिप्रासारं बिसिं किसा बरक जारा
শিক্ষিত অংখা কিসা মগল পাজাগ্র আমরক তাম খাইয়া জনশিক্ষা সমিতি হনি সংসাবই যে আন্দোলন খাইনে শুরু খাইয়া স্কুল মারিনায় ওরैनो সুযোগ মারিনায় নাইদি বুনি ওয়ান সময় বুনি নাইসিমো বসে কতর ব্রক তাম খাইকেবা বুকতে হিচাংখা ব্রক রবদি ইংরেজি 1945 27 ডিসেম্বর তারপরে বাংলানখায় ত্রিপুরা দখায় এই যে 1355 11 পৌষ আফরন্ত জনশিক্ষা সমিতি সংসদ যাগ আজ ওরা বসে জরা একদিকে স্বাধীনতা মানতেই মানতেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম দুর্বার গড়িতে আগত দङ অপরদিকে ইয়াঙ্গ ত্রিপুরার একজন বিশিংব কিছু লেখাপড়া গোনাं বরক রবি দশরথ দেব ভাই জননেতা বড় জননেতান মাহিনায় সুধান্না দেববর্মা যে বরক হাসে খুরিব এই যে উপন্যাস যেটা বসেই কালামানি কক বরক বাই তাবু পর্যন্ত আম অদ্বিতীয় নতং থাকবো ব দ্বিতীয় জায়গা বেরাম অংশনা নাঙ্গিয়াকো এই যে আসে করুং র সামন্ত দেববর্মা অগুরু দেববর্মা মানে ওই যে সদর দক্ষিণ অগুরু দেববর্মা ওলো সিপিএম সিপাহী হাবথাং আসে আমার আলাদা কক আমার জুতা কক আমার রাজনীতি দল উংলাই ইমান কত দল নেতা ইয়াকাল নেতা দল ইয়া করে তাও বাহাই উংলাই দंलाय তবে কিন্তু প্রজা খাইলাং মানি আপর থানসা দंफ्रु आम तो जों वासंग दरकार बरक ताम खाइया बंगनायदि ब कविता दी शुरू खाइया रवीन्द्रनाथ कविता ताम এইসব মোর ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা এইসব শান্ত শুষ্ক ক্লান্ত ভুকে ধনিয়া তুলিতে হবে আশা নাহলে ব কবিতা সে বোম্বাই নখা বিশিকতাম অক্লান্ত চেষ্টা খাইয়ে বরতাম খাইয়া 488টা স্কুল প্রতিষ্ঠা খাইয়া সংসাখা স্কুল ও সংসাওয়াকো এগুলো তাম খাইয়া আমনো রাজানি স্বীকৃতি নাখা রাজাবো স্বীকৃতি রেখা বাহাইকে আজ জরা বাহাইকে ও চিন্তা ধারণা ফেকেন আপনার তাম মা फोरोंनाय जों আপনার মাতৃভাষা শুধু ইয়া কইলাফोर বং তামা লেখাপড়া মা फोरोंनाय লেখাপড়া করেই চার দিয়ে করিং তো বাস মা फोरोंनाय ব্রণ লেখাপড়া অদম্য ইচ্ছা হারি করেই মান্না মুসুমু বেবা কেবং মুং তংখাই বেবা গন ব্রক একরে ইয়াকু মাইনরে ইয়াকই তব অন্তর স্কুল মাননাই চেরং মা फोरोंनाय সভ্যতানি যে কালামু মা কানাই আকগ্র जों ता सिना नांगौ दा सिना नांगौ बुजिना नांगौ रम्माना नांगौ आबेग बाय किन्तु भाषी थांगाय चुगिया अ जनसंख्या समिति नेताफोर जारा खायनाय र ब्रह्म तमन श्रद्धा खायमे एखाय जों साबन श्रद्धा खायनाय दसाला गरे खायना गरे एरपरे फाइगारनि मुक्ति परिषद 1948 साल जून मासो आमोबो संसार जागो একদিন আপনার কমিউনিস্ট নিয়ে পরে যখন দমন পীড়ন অঙ্কর ফাইকে আপনার কেন ওই যে করো জনশিক্ষা সমিতি খাইনারো আম ইয়াকে ইয়াকে বড় থাঙ্গা তাবুক আমন বিলুপ্ত খাইরি মুক্তি পরিষদ ওই যে জনশিক্ষা সমিতি বিলুপ্ত খাইরি মুক্তি পরিষদ আফ্রো বেলায় বাথং নিপিসিং সাই খানো কম খাইনা আফ্রো 1948 15 আগস্ট জওহরলাল নেহেরু থানি আর মুক্তি পরিষদ একটা স্মারকলিপি রহমাত নাইদি আ স্মারকলিপিও আফুরন আ যুগন বাহাইকে খাইনাই আমন বাগৈ গণমুক্তি পরিষদ স্মারকলিপি রহকা আ স্মারকলিপিও মুক্তি পরিষদ তামসাকা আম কিসা বাথংকাই সাই খানা রোয়ান্দ আফুর যে স্মারকলিপি রহমান কক বরকবাই কক ইংরেজি বিসনা কক বরকবাই साका खापांनि पण्डितजी जों संजौरंनि बिसिंग आइखर सिनेमारि सामुं फुवारै तिसानानि नायजावो माने अक्षर सिनिरनानि अक्षर ज्ञान तुमनानि परिमाननानि आबनि बागैनो जों सिगाङाव जनशिक्षा समिति संजाखा ताबुक जरातै गोबां मा प्राइमारि रोंनक तांजाखा ताइबो गोबां मा रोंनक तांगै तामो रोंथाय संजाना बागैनो जों समाय तांलायमानि दङ आबनि बागैदा जोंनो पुलिस मिलिटारि दागिवै रिजा खातामो नादि
पुलिस मिलिटार तो दागी दिजाखा आपरो साइमन जे खाइने राफ्रुबो जों सिनि लुकरंना हामजगी मानिया दे तै कक आमन हामजगी मानिया दे आफुर पण्डित जवाहरलाल नेहरू न सैजाक এই যে স্মারকলিপি আশ্রমে পাইথাগো সেইকে সামনে মুখে দশরথ দেব তাই রবীন্দ্র দেব বর্মা ও তাবো বাইজালনি আগে ওই যে বাইজাল তংনে ওই যে আফ্রো নিজে নেতা বো নেতা আফ্রো রবীন্দ্র দেব বর্মা অঙ্কনি খোয়াই নাহাদি আমন একটা এরপরে ফাইবদি তামখা ওলাকে দিল্লি ও তপশিলি জাতি উপজাতি সম্মেলন কাইসে অংখা লোকসভানি সেন্ট্রাল হল হল 1952 সাল দশরথ দেব কাহাম্পানি নে হায়াবান দে সাই দশরথ দেব ন তামসাকা একটা বক্তৃতার মতো হল এমপি আফ্রো যুগ যুবক নিজরা এমপি আর তামসাকাবো লুকরক আনো বরকনি আদং স্নাमै আনো খামাই খাম চারিখা ফেবা आं हिंदी रोंगिया इंराजीबो स्लाइटिने सावैमाया बाहायके लोको जोंजानि कक अरते पार्लियामेंट फ्लां फ्लां के रमी तिसावै ब्रगनानि खलाइथै तंमा खलाइ माननो आबो आं बुमा साबमाया मुइ तंखा आमुखा এই যে দশরথ দেবা বক্তৃতা সামানিক ওগলগো ক্লাই তংজাক সংদুক নুখঙ্গ आं आसाइ जावो हासिंनि बये बाय आं तरखा लखा आनी कग आमा कगनो ताबुबो सैमुंनि हालगो याब्रे सेयाको आबाइनो तिनिनो कुथुमुंगो हिंदी आबाय इंग्रेजी सानायरंनि बुथुबो दुल जागै आं बेलाय आकज गदर क्लाई तंखा आं कग इंग्रेजी सय मानथाय बानो इंग्रेजी बायनो सानानि नांजाखा आबनो कारै आनी ते लाम तंसाबानो करै आनी कग आमा अर सामगु सुगिया आबाइनो सकां बारेनो साबानो भारत हायंनि संदुक बसंनि बुखुगनि कगरंनो दाक्तिनो सैमुं हालगो तलांना बागै भारतबर्षन बुबागर मथा साक्ता नंथुम अट कंखा ब ककबरं बागै सिमि साया तिब्रासन कगनि बागै सिम साया सारा भारतबर्षनि जों हायजो कल क्लाइ तंजा गसिना जे कगरो सैमुंगो काया कगरो आमनु बै ब कक साका बेबा संदुक बसंनि कग आमार रक्त हायुनि अष्टम तपसिनि रायदेव खबजांनानि उंथुम आ कक बसंनि लुकुरक ओला पार्लियामेंट फायै आं हाय अक्तै जोंगार कतर ताक कलाइ जाबा थुं माने बसकाय दशरथ दाब्रे बखा बखा नांगै ब आ कक रंग साका अमखा दशरथ देव कक এই যে পার্লামেন্ট আফ্রো তফসিলি জাতি উপজাতি রং কব সামানি ককটা সানমানি কক কা আফ্রো ন আইকে সানগানাগি তারপরে মুক্তি পরিষদের সম্মেলন রগ তাবুক রক্ত অনেক কিছু সিদ্ধান্ত দङ কিন্তু আফ্রো আ যুগ যা সময় কক বরক রিটেন ফর্ম কামনা ওয়ানসুকি মাইয়া আ যুগনো ওয়ানসুক করং গণমুক্তি পরিষদ আবার জনশিক্ষামান নেতা রক তাম খাইখানে 1956 25 ফেব্রুয়ারি তেলেমুরানি শর্ত করকরি মুই জায়গা কাইসেও সম্মেলন খা গণমুক্তি পরিষদ নি মুক্তি পরিষদ আপ্রো তো মুক্তি পরিষদ তাও লসি ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ দङ আপ্রো आं जे আপ্রো সাইমামানি কক্তা তাবু খাইতো তাও দলব খাইলিয়া একটা নিরপেক্ষ দङ নাসি ওয়াসে পিয়াবা नोंआ इतिहास न तो बिकृत खाइमे इतिहास तो मा दंनाय इतिहास न बन हुइखिमाया आप्रो सद्द करगे जे सम्मेलन कक बरंगति प्रस्ताव नारकजांमानि अ नारकजांमानि कक आप्रो तामहिन नारकजाखा मबो किसा सिथाय गलायो शुधु साका साका साइथामा बाइसिनि सुगिया बरन खोनार थाइबो गलायो आबें और एक पार्ट आफरो तो कक बरसले बांग्ला बायनो आ प्रस्ताव दं नारकजागो कक वामजि बायनो आं तो कक बरबायके साइखनागो संदरनि कक रबाय चंगनाखाय भाषा कमिशन मुहि कमिशन काइसा मा चंगनाय आफरो न नाय भाषा कमिशन को बरो साइखिबका आ कमिशन त्रिपुरा कगनि कग रबाय चंगथानि ते कग रमाम चंगना बागै मानसाक सातना नांगानो त्रिपुरा कग त्रिपुरानि गोबां कग संदुक दफानि कग आबोन त्रिपुरा कगनो त्रिपुरा हानि कग आमचाय माने आफरो कग आमचाय माने आंगरो आंचलिक भाषा न बुजक खाता और कग आमचाय आंचलिक भाषा
आंचलिक भाषानि बरम मारिनाय अ कक बाय रोंनगौ मा फोरोंनायनि सामुं मा जेंनाय अफिस आदालत त्रिपुरा कक चालुमा खालायनाय आफ्रु पर्यन्त त्रिपुरा कक हनै दंलायखौ 1956 सालाव गणमुक्ति परिषदनि प्रस्ताव सिजाक काता और खोक्ताइसा सान नांगता आफ्रु मुक्ति परिषद कक बर कक थाइना सामुंग फनांगियाबो त्रिपुरा कक एबा कक त्रिपुरानि सामुंग फनांगा যাই হোক আমো আফ্রনি কক্তা তারপরে 1317 ত্রিপুরাব্দ 1960 বাগবস হতে গেছে গণমুক্তি পরিষদ সম্মেলন সংজাজাখা আরো তাম সাজাক্কাবা প্রসাদনাই সাজাক্কা সংযোগ सोलोंनाय रंनो बायथंनि कक आमाबाय प्राथमिक शिक्षा मारिनाय कौंखा कक बरक सानि निजे चेराय र कक बरक सानाय र जे आमनो जे बिंग भाषा जे कर सानाय र संदुक सोलोंनाय रंनो बायथानि कक आमाबाय प्राथमिक शिक्षा मारिनाय कौंखा त्रिपुरासा चेराय र जारा परिनाय र बरं न कक बरबै मा फोरोंनाय आबनि बागै राज्य सरकारनि बखाक्ते बिजाब बस सैना नांथाय आफ्रो सेई 1960 साल बिजाब मा सैथाय गणमुक्ति परिषद दाबि तिसाका आफ्रो भाषा कमिसन तापरे तावहाय तिसाका बिजाब सि मा सैथै ताबो तापरे 1960 ताकाय संका दुर्गा चौधरी कामियो मुक्ति परिषदनि फिल्ड बा सम्मेलन पंचम सम्मेलन आफ्रो आरो ताम साका कक बरनो सैनोमनि याखिलो दुम साना बागै कक गोरों बर रंनो तयै भाषा कमिसन कायसा चंना नांनाय आ कमिसन चंनानि सामुं ताबुंनो मा रमथाय आबनि बागै बाजेट चंगै रां मारिनाय आरो तैबो साका कक बरनो थिनांगो तिप्रानि कक उलनै आफुरबो ताबुक जेमन এই যে সরকারি ভাষা কবলা আফ্রো কিন্তু ক উলনি মানে দ্বিতীয় আঞ্চলিক ভাষা নি পর রম না খাতা আফ্রোনি চিন্তাধারাটা আফ্রো চিন্তাধারা খাহায় যেহেতু কোনো সেকরিখো সুতরাং দ্বিতীয় আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে মন মানানায় আহাই নাই পরম ককা খলাইনানি নাসিম তৈন অবন সিমং ইয়াখিলো কারিবই কক রেবাই ত্রংনানি সামঙ্গ সাগ মাতারনাই এই যে তারপর তেব সাকা সরকারি সামুং হাবা আদালত হাসপাতাল ডাক্তারখানাও आबोकारि सरकारनि लुकुरक निब संदरंनि सेब बखागो नासिगै सरकारनि रां सोबायै दुबासि एबा कक स्लायनाय नारंना नांगानो दुबासि नियुक्त माखायनाय जाते करे आरो माने এইভাবে যে গণমুক্তি পরিষদ সামু गोबां मा दांखा आफोर किन्तु शिक्षित करिजा शिक्षित कम गस करि मा सामांनैसि ताबुनि काहाय घरे घरे एमए पास करी बीए पास करी ताबुन हाय घरे घरे इंग्रेजी साइ मानेबो करी हिंदी ब्लग मानेबो करी अथवा आफुर बाहायके बर खायका आमसों नायना दरकार ताबो और कखे साथै क्लायो आमको 1956 साल त्रिपुरा कक ते 1960 बाय तामुं फायका कक बर माने कक बर रूपान बाहायके अंक सलाय जागे फायका ताबो जिका आमो आ शब्दम सामा कक्सि माने बर गणमुक्ति परिषद भाग्य कगन पुइला त्रिपुरा को आमो तो ताउबो त्रिपुरा कक नहनो चिन पाहार गबो त्रिपुरा कक दा मान आहायजों सोंलायब्ला आहायनो आमोनि कक बरक फायका तारपर 1956 साले जे आंचलिक भाषार मर्यादा मारिनाय 60 साल कायतामो द्वितीय सरकारि भाषार मर्यादा मारिनाय कक बरं आबो उनको खाय तापर 1979 साल যখন নাকি আমন অঙ্ক ফরো মর্যাদার ফরকায় বামফ্রন্ট ফাই নিজের ইয়াক বাইথা মর্যাদার ফর তাম ফাইকা আমন সরকারি ভাষা হিসাবে মর্যাদা রেখা দ্বিতীয় ভাষা বইয়া আঞ্চলিক ভাষা বইয়া রাজ্য সরকারি ভাষা কক বড় যেমন রাজ্য সরকার ভাষা বাংলা যেমন রাজ্য সরকারি ভাষা কক বড় রাজ্য সরকারি ভাষা আমন নয় গসি না খানা যে বুকতই পরিস্থিতি একটা পর একটা পরিস্থিতি লাইয়ে পলার পলা লাইয়ে বজাগা সপাই मा संक्षिप्त अबे साकाय ए आमो आफ्रु निता ताबु तो कत आंदोलन बर खायदि फेब तबो आफ्रु कुबुनि बदलनि तंजामुके नायथेक्लायब्लासो गणमुक्ति परिषद बा जनशिक्षाथिमि खायगा आबैयाब्ला बुइताम खायगा कांग्रेस बदल फियाबा उंग्लियामो कांग्रेस बदल जे सामुं तांमानि जे कगलाम खायमानि आमो फियाबा कक बरनि सपेक्षया कक बरं बखागो थाङै बनो काहाम खायना बागिया आफरो
서진호লাল সিংহ চিফ মিনিস্টার তিনি আমল 앞으로 뭐 땅 사가 꼭 그런 때에 앞으로 사가 꼭 그런 가 하석니 디브라 대프로마는 꼭세 마프로 때땀 사가 봐 리앙 조마티아 콜로이 루피니로 꼭 그러 바이 꼭 사야 바로니 꼭 주다시 앞이너 केंद्र मंत्री थानी आबुतई 꼭 바한 그의 부트이 그의 낭미에 꼭 에랭 꼭 마이로 사오 꼭 버럭니 이제 버스강의 앞으로 샤마니 এবা মুক্তি পরিষদে কবি কবি না নাম সারি টমানি কক সাই টমানি আমনো মুথুবনানি নাইখা অবতি কক রংখা কক বেখরেব করি কক বেখর করি রক সাউইয়া কয় তিনি ওই যে লুকরং ন অরে পরে খাইজান নাই বাক্সা সাও কক বরং আগেও বো খাইগাবলা খাইয়া একটা খাই 서지신 아무로 보이 강사근의 사복서야 따나 우세레 롱보이로 강사근의 사복의 라이브러리 스쿨 라이브러리 해서 마포리 갔다 앞뒤로 강사강네 아무거나 클래스 살롱이야 그러니까 이 스쿨로 강사강네 로가 이거 버리냐 넌 꺼버리니까 아이로 따먹었어 কিন্তু 아무 살로 খা냐বা게 কিছু খা냐বা게 위야 그러니까 아무너 전 사이만어 কংগ্রেস বাহাই 인가이바 নাইদি তাহলে মুক্তি পরিষদ গণমুক্তি পরিষদ আপন যে মুক্তি পরিষদ যে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণিতা সেই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ন जों 어렵다고 끼자 사나니 দরকার হাঙ্কাই তাম 1975 সাল শিক্ষা আন্দোলনের মুক্তি পরিষদনি नै বই কাংস খরমা দङ গণমুক্তি পরিষদ নাম তিখলাইও আর একটা জায়গাও তাও সাজাক্কাবা কক বরক ন ডেভেলপ খাইনি কক বরং ন গই লাংনান বাগে আরো সাজাক্কা আমনি যে ফুনুংমারি বাহিকে বরক যে আমনি ফুনুংমারি সাজাক্কা নুকজাক্কা আগুলিও লঙ্গি টনে তিপ্রাসর বিসিঙ্গ তিপ্রা কক ন বরক তাবো কক আমা হनै মানলিয়া তাম বং নাসিমুংখা যে কক বরক বাই जों যতন মাসন তাই ফেবাসিনি যে শহর বসিন কক বরক সানাই দংলে তিপ্রাসা দংলে কক বরক সানাই মানে তিপ্রাসাতা রাজান বংশর দমন দङ ঠাকুর কর্তা অমর দङই দङ তেইসি আরুন তিপ্রাসার বতং ফিয়াবা তাম দৃষ্টিমুই নাইদি বরক সাকা পরিষ্কার খাইয়ে আরব তিপ্রা কোন বরক তাবো কক আমা হनै গসি মানলিয়া বরক নে অধিকার সকাংবারে ন কমাওই থাঙ্কা 나지봉 부승 나시모 단 그마이 칸가 한마 버럭 다북 제 찐띠브라 꼭 동마타 아무 버럭 복신 꼭 흔히만 아스지 꼭 피해봐 꼭 아마 흔리마야 꼭 아마 막리 바사 버럭 복신 꼭 흔히만 아스지 꼭 피해봐 다북하고는 이제 꼭 사나이로 버럭 꼭 아마 뻑의 탕자 우띠브라 사롭다 성작해 땀니 샤바 야석이 버럭 사고 꼭 버럭 찐이 꼭 아마 피해봐 꼭 완전해지는 사마직 भाषा अब मुक्ति 꼭 사막라이야 아모 지나 아제 꼭 বরংমায়া 서이라 서니티 브라스라 বরং 시지와고 যাই হোক আমরা একটা ঐতিহাসিক কারণে ইংলিশ থাঙ্গাছে বরং দুসারের উপরে লাভ করি ঐতিহাসিক কারণ বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ভগবান একটা স্রোত আমন আত্মই লামথাইন গাছনানি ক্ষমতা কেবনি করি হাইপানো जोंते সচেতন मा খামো আইতা তাবো মতো থাঙ্কা আফরন কক তাবো ফাইদি আমন পরে সবাইকে 4 দফা আন্দোলন বাথমকা সাইনে সবাই যেটা আমনখা 4 দফা আন্দোলন বলতে 4 দফা আন্দোলন 1974 সাল 1974 আংসুর সানা নাইও 4 দফা দাবি মানে রমদি গণমুক্তি পরিষদ সিমে খাইকা তানা সারা ত্রিপুরার জন বড় খেলাইয়া 4 দফা দাবি তামো আম 1974 সাল আব যতন সাইমানো ত্রিপুরার জন বড় তবান তিকিচা মানে খোয়া নাসাচিক এই যে আফরুনি চিফ মিনিস্টার সুকুমার সেনগুপ্ত আমল ট্রাইবেল রিজার্ভ সবাই রিজাকায় স্বাভাবিকভাবে ন তুংফলা জাকা ত্রিপুরার জন বড় রক বিশেষ করে অরণি ওই যে ত্রিপুরা সড়ক ছাত্র যুব
শ্রমিক কৃষক যতন খা নাংখা আম মাস মাস সোবাইনাय এই যে কালো অর্ডিনান্স যেটা জারি খাইমেন আম নং রসাই মানাनाय বাতিল মা খাইनाय এই দাবিতে তাহলে চাতহ তাম তাম তো আরো কক বরকনি বতং কক বরক ন কক বরক মা फोरोंनाय एबा কক বরক সরকারি স্বীকৃতি মারিनाय কক বরক চালু মা খালাयनाय তারপরে অটোমেটিক ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মারিनाय জায়গা ফেরত মারিनाय উপজাতি রিজার্ভ যে ঘোষণা বাতিল খাইয়াক এই যে সুকুমার সেনগুপ্ত কালো অর্ডিনান্স বাতিল খাইয়াক যে হামা খাপিনায় এই যে আবরকটা আবরক তেই ন 4 দফা দাবি আরো 4 দফা দাবি সান্তানি ফেবা ত্রিপুরা সারসিম অংশক তানা যত অংশর কামুল গুবুনি যখন টপিক আঙাম ফাইয়েন আবার অরবন কক বরক সানিয়াক পইলা ছয় দুংখাসিনি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা বিলিনিয়ানি টাকা তুলসিনি বড় 30-32 বছর যুবক বাংলাদেশে তো খানাকা 5 জন শহীদুমা কৌবানজি স্বীকৃতি চালু খাইদিনি সানৈ কৌবানজি বেপরন পরিণ অধিকারী পূর্ব বাংলাও সাनै ব্রক ঠিক আছে আর 5 জন বড় হাওয়ার দরকার থৈ খিকলাইয়া শিলচরও খিকলাইয়া ফিয়াবা আমো শুধুমাত্র তামো আব ভাষানো সানেছি কিন্তু অরখাইতামো আবো সিমিয়া 4 দফা দাবি সামনে কিন্তু ধনঞ্জয় ত্রিপুরা হাও থৈ লুকলাই সরকারি পুলিশ বাহিনী নৃশংসভাবে বুথার কিবা সিলাই করবে বসিন মুইতো নারাজনে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ত্রিপুরা দা দেবর মাদা কলই দা রিয়াং দা রুপিনি দাম নাইনা কগিয়া সামনে নাইনাই আনি শহীদ ভাষা শহীদ প্রথম কক বড় ভাষা শহীদ ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আমসি जों मान नायथेब्ले अ धनঞ্জয় ত্রিপুরা खा तामोचिन मुइतो नाराजनाय बिनि जे लामप्रि सैन्य जों माहिमता चिनि भबिष्यत प्रजन्म कगामना हामजाबि आबर जोंबो नांथाय তাহলে আমরতে থেকে কক সানামতো আমংখা যে সিকাংবো কিজা উল্লেখ খাইয়া পুরা কক বরক সিমিতেই ন চিন আন্দোলন খাইমানে কरै তাম করি হিমবা খাইমাইয়া আমন সিমতেই কমানজিবে করি যাবা সারা শরীরে ব্যথা ঔষধ দেব কোথায় বম সান্নাইছে কক বরসিম সানি জংবা যত মা সান্নাই যত দাবি লগে কক বরক খবজা তবে কক বরনো গুরুত্ব বেশি যাক আসুতি কক বলে কিন্তু মা খাইনে খাইয়া তৈ ন মংসাসি খাইনান মংসা কক বরসিমতি খাইনানি অবসর চিনি কरै চিন যত বিথি যে নান্ত সারা সরিব আমন বাগে মা খাই তাওরনে বাক্সা হিয়া দাও মংসা মংসা তৈ মা খাইনাय আরে মংসা তৈ যা খাইনা বুফুরনি না মংসা মানানি বুফুর তাও মাইসে মা যায়ং দফা কক করি যাবা খালি পেটে ধর্ম হয় না তুলসীর পাতা যতই পবিত্র হোক তার কাছে রান্না হয় না নঙানি মতি সিমানে মতি দিয়াসাং খাস খাইয়া হিন দহা নিন কুবনিলা নং মাই মাসে তোমালে বহ মাইও কুবন খাইजे नों कुबनि दाबि खाइनाब्ला आमो मा तंनाय बहगो माइ मा निनाय उनको नुखुंनि वाति उनको वाति उनको बखरगो क्लाइखाय आरोबो नुखुंगोबो नंगो जे नुखुं मारिनाय सनथाबै मारिनाय आ बेवसो नों मा खाइनिब्ला वाति गथर मानदा गेले नों बासि तंमाया नों आमो कुबनि साना थांजानि म सानजेसा माइ हंगाय आरो नों क्लाइथिनाय गथर मानदागै ताले जत्तन सिननां आइदा सेक्टर साका फियाबा ककबर सामने आमलो मान बुक्ति माखा आमर हनियाकै आसले आमसा बुइ छालायमा करिया तामन नंगिया कय साखिनि जायाखै उंगिया नै आमो साममो नांगियाव थाना साखिनि जायाखै आंगा साखिनि ताव जाना नाय 1978 तो लेफ्ट फ्रंट फाइया आं लेफ्ट फ्रंट सापोर्ट खाय सामो बुया बिरुद्धे खायमे बे सापोर्ट खाय सामो बुया जेटा सयतो इतिहास इतिहास न फेर नों मानियै दं मैया इतिहास नि कबाय सिजायो बिनि कबाय सिजायो मासिनाय नों मासिनाय आरो बामफ्रन फाइमान परे 79 19 জানুয়ারি वो तामुखा কক বরং সরকারি ভাষা হনাই গসি নাজাখা বিধানসভা
60 জন বিধানসভাनि MLA नि मध्य कायसापान मन बिरोधी देखायनो गोरै जों दम हंखाय 3 मना 10 नायो हनै आ 10 MLA रो याक तिसाया दं खामले ना केप तिसाया याफा खरबै गसिना बायखा अरनो कक बर जिति थांगा हिनमान दाबो आमो सरकारी এই যে ব্যবসানি বিশিংতৈ বাহাইকেতেবো কাহামগাই তিসাইতলাংমান আমসै কক ফিয়াবা যতটুকু उनको मानमानी पड़े स्वीकृति मानमान पड़े तब एत बच्चों तैयार मध्य जरतु कानानी कक जरतु काइमी एफानो बाबू जरा तै मास्टार डिग्री जरा थांगै सगैया कयेकटा बैच मास्टार डिग्री ने किफिलका बाक्सा PhD मांखा बाक्सा PhD नाखा ताकलाय 17 जन 18 जन जे असिस्टेंट प्रोफेसर मारी थाका आमो थंदमान ककदा अग्र এই যে আফরনি জনশিক্ষা সমিতির যে কলম তৈ দশরথ দেববর্মা সং এই যে অগুর দেববর্মা সুদন দেববর্মা হেমন্ত দেববর্মা যে কলম তৈ খিকলাইমানি তে ত্রিপুরা যিনি হাজার হাজার বড় এই যে ওয়া সন দিয়া কয় খাই নক টাংলাইমানি আর নক টাংলাইমা ইকো তাবুক সামঙ্গ ফাইয়া সামঙ্গ তাবুক নাখা তাহলে সাকাইনো মাইয়া কিসা সময়নো জরানো নাসিংনা নাঙ্গো জরা ফাইনা নাঙ্গো फापजा फाइके साकाय दं मुति उना नांने उंगिया आमन को परिस्थिति दं परिवेश दं आम द्रक द्रक आंदोलन बिसिं तामो तंकी फिल्म हाजों तावना बजागा थांसका आरो मनो ताबु तेबो कामगाय संसारा नांथाय ओ संसालायथानि कक बांलाय जुगिया जतन कक थांचंगै भाइके बनो हामारेनि लामा फुनुगिमान हामारेनि याखिलो तेब याखिलि कुसु कार्य कय एकेबारे এই যে কসং কর্মখাই বনো তনিমান আমসং মানাইथाय